अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया यूट्यूब फॉर इस्लामिक जीके। उम्मीद करता हूँ आप बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आज हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज के इस सेशन में हम कलाम पाक कुरान करीम कुरान मजीद के सिलसिले में कुछ सवालात के जवाबात देखेंगे। इसका टाइटल होगा तारुफ़ कुरान। मुश्किल से 50 या 75 सवालात के जवाबात होंगे। 3 वीडियो में इसे हम कवर कर लेंगे या 2 में भी कर सकते हैं। ये बेसिक सवालात होते हैं। हम कलाम पाक से हमारा एक मज़बूत रिश्ता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ना इसका इबादत है और बहुत ही हम एहतराम करते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। बेसिक चीज़ें, अंदर की चीज़ तो नहीं सिर्फ, लेकिन ऊपर की चीज़ें जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम वो कोशिश करेंगे कि उन सवालात को लेकर के आपके सामने आएँ। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, कुरान मजीद की डेफिनेशन क्या है, कुरान मजीद की तारीफ़ क्या है। कुरान मजीद की अगर डेफिनेशन पूछे या तारीफ़ पूछे तो हम क्या कहेंगे? तो जवाब है, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ाना कलाम है, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमी के वास्ते से नाजिल हुआ, जो मसाहिफ में मकतूब हैं, लिखे हुए हैं और तवातुर के साथ हम तक चला आ रहा है, लगातार हम तक चला आ रहा है बगैर किसी कटिंग के, जिसकी तिलावत करना इबादत है, जिसका आगाज़ सूरह फातिहा से होता है और जो इसका इख्तिताम सूरह नास पर होता है। ये डेफिनेशन है। अगर कुरान के बारे में हमसे कोई पूछे कि कुरान है क्या, तो इतना हम बता दें काफ़ी और शाफ़ी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि कुरान करीम को कितने नामों से हम जानते हैं या मासूम क्या गया। कुरान करीम को खुद कुरान में कितने नामों से मासूम क्या गया है, जाना गया है। तो एक तो कुरान का नाम ही कुरान रखा गया है। कुरान का मतलब होता है जो बार बार पढ़ी जाए, ये मतलब होता है कुरान का। तो इसके कई नाम कुरान में आए हैं, उसमें से चंद का हम नाम आपको बता देते हैं। एक, कुरान को किताब भी कहा गया है। अलिफ लाम मीम जो पढ़ते हैं उसमें लिखा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ पर किताब आया, उससे मुराद कुरान मजीद ही है। दूसरा है अल फुरक़ान। तीसरा है अत-तंज़ील। फिर अज़्ज़िक्र भी आया है कुरान में, कुरान के लिए। अल मुबीन भी है, अल मजीद भी है, अल हक़ भी है, अल नूर भी है, अल हुदा, अर रहमा, अहसनुल हदीस, अल वही, अर रूह। ये सारे नाम कुरान के लिए मौसूम किए गए हैं कुरान शरीफ के अंदर ही। लेकिन कुरान नाम इसका स्पेशल रखा गया क्योंकि कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सवाल नंबर 3 है, क्या कुरान मजीद में किसी किस्म की तब्दीली हुई है, कोई चेंजेस हुए हैं ये पिछले ज़माने में या कभी आइंदा ज़माने में हो सकती है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं हुई है, ना आगे हो सकती है और आगे हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद संभाली है, कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने यहाँ पर ज़िक्र का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने अभी आपके कुरान के नामों में से एक नाम ज़िक्र भी आया है। तो हमने कुरान को नाजिल किया, हमने कुरान को उतारा, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो बताइए, जब कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ले ले तो उसमें कौन रद्द बदल की जुर्रत कर सकता है? जो जुर्रत करेगा तो वो मुँह की खाएगा, और खाया है। ऐसी बात नहीं, कुरान पे बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के सवालात उठाए, लेकिन कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो बेफ़िक्र रहा कीजिए, परेशान ना हुआ कीजिए। अल्लाह ताला इसकी ज़िम्मा खुद ले रखे हैं, हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ले रखे हैं। सवाल नंबर 4 है कि जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज़्यादती का अक़ीदा रखे, क्या वो इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो जाता है? जी हाँ, जो भी या जिस शख्स का भी ये अक़ीदा हो कि कुरान करीम में कमी है या ज़्यादती है, उसका इस्लाम के दायरे से निकल जाना यकीनी है, वो निकल जाता है, ये तयशुदा बात है। तो सवाल नंबर 5 है, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम फिर भी इसमें हमारा वीडियो सारे लोग देखते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी।
تو 114 صورتیں ہیں۔ جواب سوال نمبر 6 ہے کہ قرآن کریم میں کتنے احزاب ہیں، یعنی منزلیں کتنے، جسے ہم منزل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں۔ منزل اس لیے تھی کہ ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین ایسا کرتے تھے کہ وہ ایک دن میں ایک منزل پڑھ لیا کرتے، تو 7 دن میں 7 منزل ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منزل کے اعتبار سے پڑھنا بڑا آسان ہو گیا تھا، متحفتم قرآن شریف کمپلیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قرآن کریم کے کلمات کی تعداد کتنے ہیں، کلمات کی تعداد کتنے ہیں؟ تو جواب ہے 77,439، 77,439، 439۔ سوال نمبر 9 ہے قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ تو 6,666، 6,666 یا 66۔ سوال نمبر 10 ہے قرآن کریم کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو 3,40,740 یہ قرآن کریم کے حروف کی تعداد ہے۔ سوال نمبر 11 ہے قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے قرآن کریم میں سجدے 15 ہیں لیکن کرتے ہیں 14۔ سوال نمبر 12 ہے مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے کل 28 ہے۔ سوال نمبر پھر 14 ہے قرآن کریم میں سوال نمبر 13 قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن کریم مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ مکی مدنی صورتوں کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا اتری، اسے مکی صورتیں وہ کہلاتی ہے۔ اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں آنے کے بعد اتری، اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ بیسک یہی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی کتنی قسمیں؟ قرآن کریم کی صورتوں کی کتنی قسمیں؟ 14 ہے۔ سوال نمبر 14 قرآن کریم کی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 4 قسمیں ہیں۔ وہ قسمیں کون کون سی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ طوال، ایک طوال ہے، دوسرا مؤون ہے، تیسرا مثانی ہے، چوتھا مفصل ہے۔ اب طوال کسے کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ طوال کہتے ہیں 7 لمبی صورتوں کو طوال کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ 2.5 پارے کے قریب ہے، سورہ آل عمران یہ بھی قریب 1.25 پارہ کے قریب ہے، سوا سے زیادہ ہی ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ انفال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ توبہ ہے، تو یہ طوال میں آتی ہے یہ صورت۔ دوسرا ہے مؤون، مؤون معنی ہوتا ہے 100 کی جمع ہوتے ہیں مؤون، وہ 100 کے میننگ میں آتے ہیں۔ وہ صورتیں جن کی آیت 100 سے ادھک یعنی زیادہ یا 100 کے قریب اسے مؤون کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مثانی، مثانی وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 یا 200 کے لگ بھگ ہو، اسے مثانی کہتے ہیں۔ ایک ہے چوتھا ہے مفصل، سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا مفصل۔ اب مفصل سوال نمبر 15 ہے کہ مفصل صورتوں کی کتنی قسمیں؟ مفصل صورتوں نماز میں پڑھنے کے لیے ایک ترتیب دی گئی کہ کہاں سے کہاں تک مطلب لوگ پڑھتے ہیں کہ پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو مفصل صورتوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک طوال مفصل، پہلے تو مفصل تھا لیکن اب مفصل کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہے طوال مفصل، ایک ہے وساط مفصل، ایک ہے قصار مفصل۔ اب سوال نمبر 16 ہے کہ طوال مفصل کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ تو سورہ قاف سے یا سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ نبا یا سورہ بروج تک طوال مفصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 وساط مفصل کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ تو سورہ نبا یا اما یتساءلون جو ہے، اور سورہ نبا سے لے کر کے سورہ لیل تک یہ وساط مفصل میں آتا ہے۔ اور سوال نمبر 18 ہے قصار مفصل کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ تو سورہ والضحیٰ جو ہے، سورہ ضحیٰ سے لے کر کے آخر قرآن تک سورہ ناس تک قصار مفصل میں آتا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے قرآن کس مہینے میں اتارا گیا؟ امید کرتا ہوں سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے سوال ہے کہ قرآن
کریم کو کس رات میں اتارا گیا؟ سوال نمبر 1، قرآن کریم کو کس رات میں اتارا گیا؟ تو جواب ہے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتارا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال معلوم ہوں، اس سوال کا جواب معلوم ہوگا، لیکن بتا دیں ہماری ذمہ داری، اس لیے ہم بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ سب سے پہلی آیت کون ہے؟ 21 ہے، سوال نمبر 21 ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلے اترنے والی آیت کون سی ہے؟ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیت ہے وہ اس کی، یہ سب سے پہلے اتری تھی۔ سوال نمبر 22 ہے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ تو جواب ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ سب سے لاسٹ میں اتری تھی۔ اور سوال نمبر 23 ہے کہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی اور سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی نازل ہونے کے اعتبار سے کون سی صورت ہے، اور سب سے آخری کون سی ہے نازل ہونے کے اعتبار سے؟ تو جواب ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ علق ہے، اور سب سے آخر سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھا، آپ کے علم میں بہت ہی اچھا مدد کرے گا، بہت ہی بہتر ویڈیو ہے یہ قرآن کریم کے سلسلے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھ کر کے اسے اپریشیٹ کریں گے، اور مزید آپ کی فرمائش کریں گے کمنٹ باکس میں، تو ہم آپ کے لیے ایسا ویڈیو لے کر کے آتے رہیں گے۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، if you like this video, then subscribe and comment in the comment box.